8. mart 2026. godine, temperatura 17 stepeni, još jedan predivan dan i tako će izgleda biti do kraja aprila. Ovo je košnica koju sam pregledao, čini mi se 13. februara. Naravno nije imala hrane, ali imala nenormalno legla. Među vremenu sam dodao joj 2 pogače od po kilogram koje su one pojave. Maknuo sam plastikice, dodao sam sirup 40:60 u korist vode, 2 doze, znači 2 puta po 0,75 litara. Evo vidim, i to su popile. Sad je ostalo samo da vidimo kako izgleda društvo, koliko se društvo razvilo za ovih 20 dana. Jo, to će se moći lako uporediti, budući da ja snimam svaki ram šta se dešava. Koliko vidim, pčele su na svih 10 ramova. Vrlo su gusto raspoređene u ovom ovdje dijelu, znači za očekivati makar 4, možda 5 ramova legla. Sad ćemo da vidimo. Inače, ovo je defanzivno leglo, defanzivna košnica, vrlo, možda i najgora na mom pčelinjaku. I uz sve to, danas je, to jest juče, je krenula džanarika, za koje je poznato da su pčele još dodatno agresivne. Evo, istina, već me jedna ubola kroz rukavicu. Znači da će ovo biti malo zeznuto za pregledat. Ovaj ram ima nešto malo meda i ostalo je sve prazno. Probat ću da budem što brži, jer već se pčele digle, nimalo ne odobravaju moju akciju. Usput ću provjeriti koliko je treba hrane, nešto malo meda i ovdje, s jedne i s druge strane, ništa posebno. I ovdje nešto malo meda. Evo ovdje je matica zalegla. Otprilike 10/10. Malo je zatvoreno, uglavnom je otvoreno leglo. S druge strane je ista takva situacija, ima jedna trutovska ćelija. Da vidimo sad dalje šta se dešava. 4. ram po redu, osjećam težinu. Ovdje je već pola rama zalegnuto. S jedne i s druge strane. Med još uvijek u pozadini. Možda je vrijeme da se koji ram i okrene, tako da oni taj med očiste što prije, da bi čitave ramove zalijegale. Ovdje je ram zalegnut opet skroz do meda, vidim otvoreno, uglavnom je zatvoreno leglo i vidim trutovske ćelije s jedne i s druge strane. Evo gospođe ljute ovdje. Malo ćemo. Ja inače ne tražim maticu, ako je vidim, ako je ne vidim. Tražim uvijek posredne dokaze da je matica živa i zdrava, to je jaja. Ako ima jaja, ima i matica. Treba će nekad označiti. Ovaj ram kompletan zaležen. S jedne i s druge strane. Znači ovo je što bi se reklo kod nas u Bosni mašala. Pretpostavljam da će i sljedeći ram isto biti vrlo dobar sa leglom, budući da vidim da je ogromna količina pčele na ovom ramu. Sad ćemo da vidimo. Jeste, kompletan ram je zaležen.
nešto malo gore trutovskog legla i s jedne i s druge strane. Ovaj ram je zaležen samo 2/3, ostatak je polen s jedne i ista takva situacija je s druge strane. Praktično nema slobodne ćelije, jel? Vjerovatno bi matica zanijela i više. Ali nema mjesta. I ovo je predzadnji ram, on je pun polena i koliko vidim sve je svjež polen. Znači da je ovdje dovoljno dobra paša da one mogu, jel, da odgajaju maksimalno legla koliko se vidi i još da imaju viška polena, što je odlična stvar. Ovaj je prazan ram, komplet, njega ću ostaviti na kraj. Ovaj ću ovdje vratiti nazad, nisam uspio pogledati da vidim kakva je situacija u donjem nastavku, ima li pčele. Sad ću to pogledat. Inače, jedan kolega je nedavno komentarcu da, kao svi mi koji snimamo, imamo nove ramove. Pa jesu novi ramovi. Vidi se da je iz ovog rama da sam ja napravio leglo, a da je ovo ram sa medom i polenom koji je dodat. A ovo su sve bukvalno iz prošle godine ramovi, tako da evo, nije ni čudo, stječe se pogrešan utisak. Ima jedno 4 ulice pčele, on ne vjerujem da ovo ima išta, budući da nije još dovoljno jako društvo da bi otišlo na 2 rama. Ovdje je pčela već dobro postala agresivna i bit će još koji dan dok ne prođe paša. Toliko od mene, samo da snimim, ja sam ovdje bacio ispred, tamo vidim ako bude mrtvih pčela ispred i evo je, vidi se ispred mene džanarika, tako da sam 100% siguran da je to.